দয়া অনুগ্রহ মহাসভা আয়োজন করা ধন্যবাদ করছি, প্রশংসা করছি। অনেক দিনের যোজনা, অনেক দিনের প্রস্তুতি আয়োজন ক্ষেত্রে সফল করছে। তুমি যে আমাদের ধ্বজা, তুমি যে আমাদের একমাত্র পরিত্রাণর পতাকা, এথিপাই তুম নাম ধন্য হোক। সমস্ত গৌরব প্রভু সবার আরম্ভ সমাপ্তি পর্যন্ত কার্য সাধিত ধন্যবাদ। এই সমୟରେ ଆମର ଉପସଭାପତି ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତା ତାର ଷାଠିଏ ପର୍ବର ଚାରିପଦକୁ ପାଠ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ଶୁଣିବା। ବୋଲ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ 101ତମ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭା କି ଆଉ ଥରେ ହାଲେଲୁୟା। যেতে পারছো एक्सेल जाओ তিনজন ভাগ হই জোরে এপট পড়ে আসো তিনজন आगे टिके आगु চালো रेडी एपट आसो 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 एमडी हाथ जोड़ एपट मैंने टिके साइड जा एडु तमे सेड रहिला ना करू छाड़ो हे गैप पे कस्टमर को हे ए जो खाली याडू अरे खोज जो जेतले काटला सारी लोग शांति अब टिके आगु শান্তি আনিবা সেদিন। প্রভুଙ୍କ নাম ধন্য হও। আজি স্থানীয় মণ্ডলী ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ 101ତମ ବାର୍ଷିକ ସଭା 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ এই 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସଭାକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯେ ପ୍ରକାର এই 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ। এই 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହାଶୟ ତାଙ୍କ କର୍ମମୂଳରେ ଏହି 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ସମୟ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। এই বিশেষ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଏ ମହାନ ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଠାରୁ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରି ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭୁ 3ଟା ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖ। ପେଣ୍ଡାଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ আপনার তোমার যোগাইকারী সুরক্ষা দাও। আসিবা পথরে ଯିବା পথরে আপনার ଲୋକମାନଙ୍କର সঙ্গী পরমেশ্বর তুমি দেব। তুম দাসଙ୍କୁ তুম পাদতলে সমর্পণ କରି এই বিশেষ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାରକୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପାଦତଳେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍। এই সময়ে প্রভু বাক্য
ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ପହିଲା ଗୀତ ଶୁଣିଲା ତାର 24 ପର୍ବ ଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କବାଟ ସବୁ ଟେକିବ গৌরবময় রাজা প্রবেশ করিবে গৌরবময় রাজা কিয়ে বলবান ও বীর সদা প্রভু সংগ্রামে বীর সদা প্রভু হে নগরকর সকল অস্ত্রকটেক হে চিরস্থায়ী কবাট সবু অস্ত্রকটেক হইলে গৌরবময় রাজা প্রবেশ করিবে এই গৌরবময় রাজা কিয়ে বাহিনীর সদা প্রভু সে গৌরবময় রাজা অটন্তি ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାସଭା ଆଜିଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏତେବେଳେ ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ମିଳନୀର 101ତମ বার্ষিক সভা উদ্ঘাটন করুছি লগো সেটা বলো পিতাইশ্বরଙ୍କ নামରେ পুত্ରଙ୍କ ନାମରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ତେଜ ଏକେ ବାବା ଆମେ ତେଜ ଏକେ ବାବା ଆମେ ତେଜ ଏକେ ବାବା ସେବି ନାମ ମନେ ଅଛି ସେବି ନାମ ମନେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଡୋରା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବିନା ଏବା ଦେହା ଦେଶରାଜା ଆସିବେ ନ୍ୟାୟ